हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपको देखो ट्राई करा बापूजी नगर क्रिसमास तो प्रथम प्रथमे अपने मोर फाल सकलोके मेरी क्रिसमास आशा करूँ अपने क्रिसमास भालके एनजय कर अपना भल लगे तो मैं बापूजी नगर क्रिसमास आज अपने देखने ओलाइছোঁ बहुत धुनिया सजाइছে सकलो फाले लाइटिंग दिसे धुनियाके गिर्जा घरটো धुनियाके सजाइছে और प्लस अपने राइजो बहुत क्रिसमास देखिए और आहिब राति तो मैं राति और एबार जाओ ने नाजाओ ठीक नहीं तो एतियाई गई आपनलोकर ओसरत भिडिओबिलाक करि आनिছোঁ आपनलोके सकलोৱে आशा करूँ जे आपनलोके सकलोৱে देखि ভাল पाব भिडिओটো आपनलोके देखि थाকক इमान धुनियाके सजाइছে नतुन लाइटबिलाक राइजो इते बहुत राइजो হৈছে देखिए ভাল লাগে इते बसंत प्लेस केতিয়া आহে नामটো गम পোৱা নাই ইমান লেটে হ'ব অলপ মোৰ আজি একচুৱেলি আৰু যোৱা নহ'ব পাৰে এতিয়া আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো দেখি আছে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ চাই থাকক আৰু ভাল লাগিলে আপোনালোকে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰিব ধন্যবাদ। সবাই তোমরা তিনজনে হ্যাঁ হ্যাঁ তোমরা তিন ফ্রেন্ডে এদিকে বাবা এদিকে এদিকে এটা কি পোজ মডেলের পোজ দাঁড়া সবাই স্পিচ ই কর দুইজন ললু হ্যাঁ এটা পরে ক্যান্ডেল জ্বলাওয়াটা কই এটা দিবি और इते स्टार बढ़ियाके लटकाई थी दिसे गछर ऊपर स्टार बिलाक दिसे इमान धुनियाके तारपिছত लाइटिंग बल बिलाको दिसे इमान धुनियाके और इते सकलोৱে कैंडल जलाई मिस्टी दिसे कोनोबाई मनर आशा पूरण কৰিবলৈ हলে इते कैंडल जलाब पारिब मनर आशा सचाকৈ पूरण हब इते बहुत लोग इते कैंडल जले आशाबिलाक पूर करे किछुमान पूर है आपनालोके ट्राई करिब पारिब पूर हब এইটো আমার বাচ্চা ইমান ধুনীয়া বাচ্চা কিউট একচুৱেলি এইটো মোৰে ভাতিজা হয় এইটো ভাতিজা হয়তো ভাতিজাটোক লৈ ক্ৰিছমাছ দেখিবলৈ আহিছোঁ এইখন হৈছে মেইন গেট गेटखনৰ পৰা মই আপোনালোকক দেখি আছোঁ আৰু আপোনালোকে চাব পাৰিব কি ধুনীয়াকৈ সজাইছে গছবিলাকত কি ধুনীয়াকৈ পালন কৰিছে ইয়াতে ক্ৰিছমাছ ভাল লাগে গাঁৱৰ ক্ৰিছমাছটো দেখি বাপুজি নগৰত প্ৰায় দেখোঁ মানে প্ৰত্যেক বছৰে আহোঁ ইয়াতে বাপুজি নগৰত মোৰো ঘৰৰ ওচৰতে হয় তথাপি মই বাপুজি নগৰত ক্ৰিছমাছটো দেখোঁ আপোনালোকে দেখিব কি কিমান ধুনীয়াকৈ সজাইছে এইটো মেইন গেটটো এইটো